Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English time. Welcome back to Miss Fida's class. Selamat datang kembali di kelas Miss Fida. Today we will discuss our last material in this semester. It's about personal letter atau surat pribadi. Alright, so talking about personal letter, about letter, actually types of letter. There are two kinds of letter at least. At least setidaknya ada dua jenis surat. The first one is formal letter atau surat resmi, and the second one is informal letter, also known as personal letter atau surat tidak resmi atau surat pribadi. Actually, this material is available in your book on page 63. Sebenarnya materi ini bisa ditemukan di buku kalian, itu di halaman 63. Okay. Alright, so we will only focus on personal letter, right? So let's talk about the social function of personal letter atau fungsi sosial tujuan dari personal letter itu sendiri. Alright, so based on the book that you have, social functions of personal letter are letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, or cousins. Yaitu personal letter ini adalah surat pribadi yang ditujukan atau yang ditulis untuk orang-orang yang kita tahu. So is written to people we know, seperti friends, teman, sahabat, parents, orang tua, siblings, saudara, and cousins atau sepupu, for example. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Katanya, surat itu tidak hanya written to inform, ditulis itu bukan hanya untuk menginformasikan sesuatu, but tetapi juga to strengthen. To strengthen means untuk memperkuat the bond, ikatan between two people, antara dua orang writing each other, yang saling menulis surat satu sama lain. Okay, so talking about the linguistic features atau ciri kebahasaan dari sebuah personal letter. In terms of sentence structure, berdasarkan struktur dari kalimatnya, personal letter should be accuracy of grammar is important. Katanya, tata bahasanya tuh grammar itu penting. The second one is complete sentences are expected. Jadi kalimatnya itu harus lengkap. So jangan dipakai kalimat yang singkat yang mengakibatkan ada misinterpretations atau miscommunication. Next, slang can be used. Bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa tidak resmi bisa digunakan. Katanya karena sifatnya adalah personal. Okay? Use the contractions such as I'll, I'm, will, boleh digunakan. Construction itu adalah singkatan-singkatan seperti I will jadi I'll, I am jadi I'm, we will jadi will, gitu. Use personal pronouns such as I, we, you. Menggunakan personal pronouns seperti I, we, you, and so on. And then use active voice, tentu saja bisa kita menggunakan active voice. Kalimat-kalimat berbentuk kalimat aktif ya, statement segala macam. And talking about the style, the language should use maybe personal, like first and second person pronouns, karena ini bentuknya adalah personal letter atau surat pribadi, jadi bahasa-bahasa digunakan bisa bersifat personal, bersifat pribadi, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. And the second one is warm, katanya bahasanya bisa menggunakan style yang hangat, yang bersahabat dan so on, yang bersifat pribadi. Next, use the person's name you are writing to. Bisa menggunakan nama orang yang kita tuju itu, misalnya nama teman, or nama friends, your siblings and cousins and so on, bisa menggunakan nama mereka sebagai nama panggilannya. Alright, so let's go to the structures. Struktur dari personal letter itu apa saja? So there are at least 9
structures of personal letter. The first one is date. Harus ada tanggalnya di bagian top left katanya. Date when the letter is written. Tanggal kapan surat itu ditulis, itu top left di bagian atas sebelah kiri katanya. And the second one is address. Place where you are writing from. Tempat di mana kamu menulis surat tersebut berada pada top right di sebelah kanan atas surat tersebut. Number 3 is salutation and name, yaitu greeting and the person's name you are writing to. Salam pembuka dan nama orang yang kita tuju itu, nama orang yang kita tujukan surat tersebut. Number 4 is introduction. The opening of the letter usually start with how are you or refers to previous letter. Berupa pembuka surat biasanya dimulai dengan how are you or refers to the previous letter. Bisa juga dimulai dengan kata-kata mengenai informasi surat yang sebelumnya. Mungkin saja your friends send you a letter and you reply the letter. Misalnya ada teman kamu yang mengirimkan surat kepada kalian, and then kalian mengirim surat kembali atau membalas surat tersebut. Bisa digunakan informasi tersebut di bagian introduction. Number 5 is body atau isi dari surat tersebut, bagian pentingnya ini. The main part of the letter, yaitu bagian penting, bagian utama dari surat tersebut. It includes what you want to write to the other person. Apa yang ingin kalian sampaikan dalam surat tersebut, sampaikanlah di bagian body ini, bagian intinya. Number 6 is closure. The part indicates the letter is going to end. Bagian penutup dari surat tersebut. Number 7 is complimentary close. Short expression like love you, sincerely yours, love, yaitu berbentuk salam penutup. Bisa menggunakan love you kalau misalnya sangat dekat dengan orang tersebut, bisa sincerely yours, bisa juga love. Number 8 is signature or initials of the writer. Bisa tanda tangan atau paraf, bisa juga inisial. Misalnya nama Miss itu Fidelia MR, misalnya inisial Miss adalah FMR, misalnya bisa digunakan. And the last one, number 9, is postscript atau PS atau catatan kecil di bagian bawah. After thought in a letter, you begin with PS and end it with your initials. Kayak note kecil atau catatan tambahan dari surat tersebut. Alright, so before we go on to the example of personal letter, sebelum kita sampai ke contoh dari personal letter yang bisa juga kalian temukan di buku kalian, so let's go to the vocabularies first. Okay, so here are 33 vocabularies that will be appeared in the example of personal letter. Okay, please listen to me very carefully and then please practice at home, okay? To pronounce every word, every vocabulary. All right, so lovely, no, angry, because, after, forgive, right now, beyond, really, cute, little, beach, hours, decide, while, cup, yesterday, island, southwest, place, awesome, believe, eyes, coral reef, everywhere, snorkeling, so, see, amazing, wish, fun, making sure, side, soon, lovely, tersayang, know, mengetahui, tahu, angry, marah, because, karena, after, setelah, forgive, memaafkan, right now, saat ini, beyond, melebihi, really, benar-benar,
cute, imut, little, kecil, beach, pantai, hours, berjam-jam, decide, memutuskan, while, saat, or sementara itu, cup, cangkir, yesterday, kemarin, island, pulau, southwest, barat daya, place, tempat, ocean, luar biasa, believe, percaya, eyes, mata, coral reef, batu karang, everywhere, di mana-mana, snorkeling, menyelam, so or see, melihat, amazing, luar biasa, wish, berharap, fun, menyenangkan, making sure, memastikan, sight, pemandangan, soon, segera. Alright, so we have all the vocabularies and let's go to the example of personal letter. Here we go. So here is a complete example of a personal letter from Lana to, here we go, let's see, to Siti. So on the, at the top right is the address of Lana, 35 Senggigi Raya, Lombok, 75009, Nusa Tenggara Timur. Address of Lana, alamat si Lana, okay? And then the date, 12 January 2014, ada di bagian kiri bawah, kiri atas setelah alamat si Lana. That's the date when the letter is written. Tanggal kapan surat ini ditulis. And then salam pembukanya adalah salutation, my dear lovely Siti. So Siti adalah si penerima surat. And then greetings, ada hello di sini. Kita baca ya. Paragraph 1 is introduction. How are you, sweetie? Katanya gitu. Apa kabar, sweetie? Maksudnya si Siti ya. I know you are angry with me because I am writing to you after a long time. Saya tahu kamu marah, katanya, dengan saya because I'm writing, karena saya nulis setelah sekian lama, mungkin udah telat nulisnya. I am so sorry, please forgive me. Saya minta maaf, tolong maafkan saya. You know we are in Lombok right now. Kamu tahu kan, kami sedang di Lombok sekarang, katanya. It is so beautiful beyond imagination. Tempat ini sangat bagus, melebihi imajinasi kami, melebihi bayangan kami, kata si Lana. I am writing to you. Saya nulis surat ini untuk kamu from this really cute little cafe on the Senggigi Beach. Saya nulis surat ini, katanya, dari sebuah kafe kecil yang cute, yang imut, katanya, on the Senggigi Beach, di sekitaran pantai Senggigi. As you know, seperti yang kamu ketahui, Mom loves shopping, katanya. Ibu saya itu suka shopping, kata si Lana. So, she goes and will go for hours. Sampai-sampai dia pergi, goes, dan pergi lagi itu sampai berjam-jam, katanya, hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee, katanya. Selagi dia shopping itu, katanya, saya memutuskan untuk nulis surat kepada kamu sambil enjoy my cup of coffee, sambil meminum, menikmati secangkir kopi, katanya. You know, yesterday we went to Gili Nanggu Island, kata si Lana. Kemarin itu kami pergi ke Gili Nanggu Island, Pulau Gili Nanggu. It is a beach on the southwest of Lombok. Ini adalah sebuah beach, pantai di sebelah barat dayanya Lombok, katanya. The place is awesome. Tempatnya itu sangat luar biasa, katanya. It is so beautiful, sangat cantik. I couldn't believe my eyes. Kayaknya nggak dipercaya kalau pakai nggak percaya sama mata saya, kata, saking bagusnya. There are beautiful coral reefs everywhere, katanya, ada coral reef, batu karang yang cantik sekali, everywhere, di mana-mana. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever, katanya. Kami juga pergi atau ikut menyelam, snorkeling, katanya, dan juga we saw the most amazing fish ever.
Kami juga melihat banyak ikan-ikan yang luar biasa, katanya. I wish, katanya. I wish ini artinya saya juga berharap, saya berdoa, you were here. Saya berharapnya kamu di sini sih sebenarnya, kata Lana. It would have been much more fun. Kalau kamu di sini pasti lebih menyenangkan, kata Lana. Next, Mom was making sure that we didn't miss any sight in the whole city. Katanya ibu memastikan bahwa kami tidak melewatkan any sight, setiap pemandangan, setiap tempat di kota ini. So, we had practically been everywhere. Karena itu kami secara praktisnya, secara literally itu sudah pergi kemana-mana, katanya, everywhere. I have to go, katanya, saya harus pergi ya sekarang. Jadi untuk menutup suratnya dia bilang I have to go, mom is here, katanya ibu sudah datang dari shoppingnya, I will see you soon. Nah, ini adalah closure-nya, penutup dari surat tersebut. I have to go, mom is here, I will see you soon, aku akan bertemu kamu segera, kata si Lana. Nah, ini closingnya yang disebutkan tadi, lots of love, katanya. XOXO ini mungkin bahasa slang dari closing statementnya. Kemudian di bawah ada signature, namanya si Lana, and then ada postscript di bawah, catatan penting. I am bringing you lots of souvenirs and pictures, kata saya bawakan kamu, I'm bringing a lots of souvenirs, banyak souvenir, banyak oleh-oleh, katanya, dan juga pictures, dan juga gambar, katanya. So that's all our material today. Is about personal letter. Silahkan diulang lagi video ini, dibaca lagi materi yang ada di buku kalian. So if you have any questions, if you have any part of this material that's still unclear, you can ask me. You can go to the comment section, boleh di komen juga di bawah. And then please share with your friends as also about the personal letter in English. Okay, so thank you so much. Have a nice day. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.